resucitado? What is it that had happened if Jesus he was not resurrected? ¿Qué hubiese pasado si hoy en día estábamos aquí celebrando algo que en realidad no sucedió? What would have happened if nothing had happened with him? Voy a invitarles que cierren sus ojos un momento, por favor. And I would like for you to close your eyes, please. Hablemos con Dios. And let's talk to God. Padre, gracias Father, thank you por tu presencia, for your presence. por todo este tiempo que hemos compartido celebrando tu resurrección, And for all this time that we have shared celebrating your resurrection. la resurrección de Jesucristo, tu Hijo. The resurrection of Jesus Christ, your Son. Gracias. Thank you. Ahora queremos que nos hables. And now we would like for you to speak Habla nuestro corazón. and just open up our hearts. Siembra tu semilla en nosotros. Plant your seed. Queremos ser terreno We want to fértil. be fertile soil. Queremos dar mucho fruto. And we want to bear lots of fruits. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Jesucristo es una figura que ha sido bastante polémica para muchos. Jesus Christ has been a figure that has created controversy. Y depende de cómo usted quiera mirarle, va a encontrar respuesta en ese Jesús. And it depends on how your perspective is. It depends on how you're going to answer that question about a la Jesus. vez han encontrado muchos de que quizás Jesús en realidad no resucitó. And many people have probably believed or found out that Jesus was not resurrected. Que todo esto es una historia, And that everything was just a story. una buena historia Just a good story. que ha sido transmitida de generación a generación. That was taught or transmitted from generation to generation. Por ejemplo, hay algunos que piensan que Jesucristo no murió, sino que se desmayó. But for example, some people just think about Jesus not dying, but he just fainted. Y como se desmayó, después los discípulos lo ayudaron a recuperarse y eso contó como una resurrección. But because he was fainted, then the disciples helped him to wake up. El problema con esa teoría But the problem with that theory is es que entonces en algún momento Jesús sí murió. that means that at some point Jesus did not die, Murió, or he did die, pero no resucitó. but he did not resurrect. Otra teoría dice que él tuvo un hermano gemelo And another theory was like he had a twin brother, y que fue el hermano gemelo el que fue a la cruz por Jesús. and that the twin brother was the one who went to the cross for him. Y que después entonces el hermano gemelo murió And then because of the twin brother died, y Jesús aparece otra vez vivo diciendo, ya resucité. and then Jesus suddenly showed up and he said, I am resurrected. Hay otra conjetura más, And then there is another theory que alguien más murió por Jesús, saying that someone else died for que se Jesus. parecía mucho a Jesús, Someone who looked like him. pero que Jesús fue llevado directamente al cielo, But Jesus went to heaven, straight to fue heaven. transportado al cielo. And he was transported. Entonces, esa hipótesis también dice Jesús no muere But that theory or y hypothesis says that tampoco Jesus resucita. did not die and he did not resurrect. A muchos, este me pareció interesante, For so many people, algunos hasta llegaron a pensar que los discípulos some people ever thought that the estaban disciples, drogados para el tiempo en que Jesús muere. they were in drugs for the time that Jesus died, Quizás la fumaron verde en ese día. and that they were drugged, Y imaginaron que Jesús se levantó de los muertos. and then they thought that they had seen Jesus raising up from dead. Otros sencillamente han dicho que eran afectados mentalmente. Some others were thinking that they had some mental Y issues, que Jesús entonces no resucitó, and then that Jesus did not resurrect it, sino que fue resultado de sus problemas mentales. but it was as a result of their mental issues. Ahora, esto preocupaba mucho al apóstol Pablo. And that's something that brought up a concern to Y en la Paul. primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo le interesa que toquemos ese tema. And the first letter of 1 Corinthians it says the following. Si usted encuentra allí, por favor, el versículo 14. And if you can read verse 14 of chapter Mira lo que 15, dice Pablo.
And let's see what Paul says. Y si Cristo no ha resucitado, And if Christ has not been raised, nuestra predicación no sirve para nada, our preaching is useless, como tampoco la fe de ustedes. and so is your faith. La predicación no sirve para nada. That means that preaching is useless. Quiere decir que aquí estamos perdiendo el tiempo. That means that we're wasting our time. ¿Ha pensado usted en eso? Have you ever thought of that? Si Jesús no resucitó, If Jesus was not risen, no vale la pena predicar. then it doesn't make sense to preach. Hay que quitarle o sacar a los predicadores, incluyéndome a mí. And then we would have to remove all preachers, Vamos a cerrar las iglesias. and we would have to shut the churches down, Vamos a cancelar todo lo que tenga que ver con lo que Jesús es. and we would have to cancel everything that has to do with Jesus. Ahora piensa en esto. Now think about this. El evangelio significa buenas nuevas. The gospel means good news, Quiere decir que cuando usted y yo predicamos el evangelio, meaning that when you and I preach about the gospel, estamos hablando de las buenas nuevas de Dios. we are talking about good news that come from God. Allí en 1 de Corintios 15, versículos 3 y 4, And then 1 Corinthians 15, verse 3 and 4, nos habla en qué consisten las buenas is nuevas. telling us about the good news, what they are about. Vayan un momento conmigo ahí, por favor. Let's take a look real quick. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. And it says, for I have received, I passed on to you as of first importance, Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, that Christ died for our sins according to the scriptures, que fue sepultado, that he was buried, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. that he was raised on the third day according to the scriptures. Entonces, el Evangelio, That means that the las gospel, buenas the nuevas, good news, habla de muerte, they're talking about death, habla de Jesucristo en la cruz, and they're talking about Jesus being on the pero cross. también habla de It resurrección. is also talking about resurrection. Entonces, si Jesús no resucitó, So if Jesus was not risen, no son buenas nuevas, that means that there were no good news. son malas noticias. There were actually bad news. ¿Están conmigo? Are you with me? Y yo creo que Dios no quiere malas noticias para usted. And I believe that God doesn't want bad news for you. Dios quiere buenas noticias. He wants good news. Pero miremos instead. otro más adelante, por Let's take a favor. look at another verse. Dice en Efesios capítulo 1. And Ephesians chapter 1 says, No tiene que leerlo conmigo, yo se lo leo rápidamente a usted, versículo 19. you don't have to read it with me, but I'll read it for you. Y cuán incomparables es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, And his incomparably great power for us who believe. ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo That power is like the working of his mighty strength, cuando lo resucitó de entre los muertos which he exerted in Christ y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. when he raised him from the dead and seated him Muy- at his right hand. Dice, muy por encima de todo gobierno, That means above all realms, autoridad, authorities, poder, powers, dominio authority, y de cualquier otro nombre que se invoque. and rule, and every name that has been pronounced. Quiere decir que porque Jesús resucitó, And that means because Jesus was se resurrected, le ubicó en lo más alto de toda la creación. he was placed in a heavenly realm, Se le dio un nombre que es sobre todo and nombre. he was given a name that is above all names. Entonces piensa en esto. And now think about it. Si Jesús no resucitó, If Jesus was not resurrected, no hay buenas there noticias. was no news. Y si no hay buenas And if noticias, there wasn't good news, tampoco Jesús es Señor. that means that Jesus is not Lord. No es Señor. That means that he's not Lord. Porque lo que lo habilita a estar por encima de todo Because what gives him the opportunity for him to be above all, es que resucitó. it is because he was resurrected. No hay resurrección, If there was no resurrection, no hay Señor. then there is no power in Lord. ¿No les parece que es tremendo esto? Don't you think that this is very important? Porque usted y yo debemos tomar una decisión. Because you and I have to make a decision. ¿Creemos o no creemos que Jesús resucitó? We have to either believe or not believe that Jesus has resurrected. Porque de lo que usted y yo creamos Because it depends on what you and I hace believe. la gran diferencia. That makes a great difference. Mira algo más. Let's look at something else. Si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus was not risen, Jesús hubiese sido un profeta falso. that means that he was a false prophet.
un mentiroso. a liar. En varias ocasiones, Because in many occasions, Jesús le dijo a los discípulos, Jesus told to his como en el disciples, caso de Mateo, podemos like mirar un momento en in Mateo, Matthew's case, capítulo 17, chapter 17, versículo 22 verse 22 y 23. and Le 23. dice el Señor a los discípulos, Then the Lord says, el Hijo del Hombre Son of Man va a ser entregado, will be given away, va a ser muerto, and he's going to die. pero al tercer día va a But on resucitar. the third day, he's going to be risen. El mismo Jesús lo dijo. Jesus Christ Y himself si said Jesús no resucitó, that. And if he was not risen, entonces Jesús es un mentiroso. then that means that he was a liar. Y todo lo que nos enseñó ha sido mentira. And everything that he has taught us then was a lie. Wow. Más de 2000 años entonces la humanidad en mentiras. That means that for more than 2,000 years, then humanity has been living a lie. El otro día estaba escuchando a un hombre que no cree en Dios. The other day, I was listening to a man who does not believe in God. Y él estaba hablando acerca de que todos los que creemos en Dios tenemos problemas mentales. And he said that those who believe in God have mental issues. Que algo no está bien con And that nosotros. there is something that is wrong with us. En otra palabra, si usted es cuerdo, In other words, if you are si you're in usted healthy está bien de la conditions, cabeza, and if your head is in the right place, no hay necesidad de creer en Dios. that means that there is no need for you to believe in God. En ese momento cuando lo escuchaba, yo sentía por dentro una ira santa. And when I was listening to that, I was angry. Querría haber Angry. tenido ese hombre más cerquita del televisor. I wish I could have this person face to face. Pero imagínense la diferencia que hace que Jesús hubiese resucitado. But just imagine what the difference that it makes. Porque si Cristo sí resucitó, Because if Jesus was resurrected, hay buenas that noticias. means that there is good news. Si Jesucristo sí resucitó, And if he was risen, Él es Señor. that means that he is the Lord. Si Jesucristo sí resucitó, And if he was risen, hoy en día está sentado a la diestra de Dios that Padre. means that he's sitting at the right hand of God the Father. Y Jesús no fue mentiroso. And he was not a liar. Pero volvamos a la pregunta, ¿y qué si Jesús no hubiese resucitado? Let's go back to the question, what would happen if Jesus was not resurrected or risen? Que no se hubiese levantado de los muertos. And if he was not risen from the death? Dice allí Pablo en 1 Corintios 15:14, Paul says in 1 Corinthians 15, vana 14, sería su fe. your faith will be pointless. Su fe sería en vano. It will be pointless to Lo que have usted faith. cree no tendría sentido. For whatever you are believing in doesn't make sense. La palabra del Señor nos enseña esto, It means that the Word of God is teaching us this. de que el hombre había sido invadido de pecado. That man was full of sin. El pecado separa al hombre de Dios. And sin separates man from God. Y como el pecado separa al hombre de Dios, el hombre entonces necesita de un Salvador. And because of that separation occurs, then that means that man needs a Savior. Necesita que alguien le ayude a volver a estar en contacto con Dios. He needs for some help, for someone to help him go back and be in touch with God. La palabra del Señor nos enseña que el pago The del wo- pecado The Word of God is teaching us that the wages of sin es la muerte. is death. Es decir, que todos los que están contaminados de pecado So he says that everybody, whoever is being contaminated by están sin, separados de Dios. has been separated from God. Ahora, una pregunta un poco personal. Now let me ask you a personal question. ¿Cuántos aquí nunca han pecado? How many of you have never sinned? Como en el caso de Jesús, ¿no? Mande la primera piedra. Like what Jesus said, well, Ahora whoever pregunto, honestamente, throw the first stone. ¿cuántos aquí en algún momento hemos pecado? But honestly, how many of you have sinned before?
y el pecado nos separa de Dios. And then sin separates us from God. Y como el precio del pecado es la muerte, Because the wages of sin is death, la muerte es la separación del hombre con Dios, and the death is a separation el hombre between no God and man. podía reconciliarse por sí mismo con Dios. Man was not able to reconcile with God. Tenía que haber un sacrificio mayor que el morir. And there must be a sacrifice that was going beyond of death. Y Jesús fue a la cruz. And then Jesus went to the cross. Y allí en la cruz dijo las siguientes And palabras: on the cross he said the following: consumado es. It is all done. Está todo hecho. It's all finished. La cuenta está pagada. The debt is being paid Ya off. no hay más que hacer por el pecado. There is nothing else that needs to be done. Un solo sacrificio. It was only one Una sacrifice. sola vez y para It was siempre. only once and forever. El sacrificio de Jesús es The perfecto. sacrifice that Jesus made was perfect. Pero ese sacrificio But that sacrifice no hubiese sido perfecto was not si perfect Jesús hubiese permanecido en la tumba. if Jesus was still remaining in the Porque tomb. si Él permanece en la tumba, Because if he was in the tomb, la muerte entonces hubiese tenido victoria sobre Él. then that means that death would have victory upon Pero les him. digo algo, But I have to tell you Jesús es something. Señor. Jesus is the Lord. La muerte no lo pudo And contener. death could not La sustain him. tumba no lo pudo contener. Tomb could not sustain him. Y al tercer día And on the third day, se estremece la humanidad. then everybody was Se shaken. estremece el universo. And the universe was Porque shaken. Jesús es levantado entre los Because muertos. Jesus was Y risen hoy from the vive dead. y vive para And siempre. he lives forever. Jesús es mayor que el pecado. Jesus is greater than Su sin. sacrificio es mucho más allá que la paga por el pecado. His sacrifice went beyond of that wage. Porque Jesús vive, Because he lives, tenemos futuro. then we have a future. Porque Jesús vive, Because he lives, tenemos esperanza. we have hope. Porque Jesús Because he vive, lives, podemos caminar día a día seguros. then we can walk as security. Porque Jesús vive, Because he lives, tenemos un Salvador que está con Cristo, con Dios, sentado a su diestra. then we have a Savior who's sitting Porque Él right vive, with God. Because he lives, todavía hay buenas nuevas. then there are good news. Si hay pecado, And if there is sin, Él es fiel y justo para perdonar he nuestros is faithful pecados to be y limpiarnos de forgiven toda maldad. our sins and to Aleluya. cleanse us from all condemnation and death. Yo no creo que los discípulos que le vieron estaban drogados. I don't believe that the disciples were in drugs. No, no lo creo. I don't think so. Yo creo que ellos sinceramente fueron testigos de lo que sucedió. I believe that they were honest and sincere about being witnesses. Mira lo que dice nuevamente Pablo en 1 de Corintios 15. And let's look again what 1 Corinthians 15 says. Voy a leerlo desde el versículo 5. And I'm going to read it for you from verse 5. Dice, y se apareció a Cefas, que es Pedro. And it says, and that he appeared to Peter. Jesús se le apareció primero a Pedro, There was Jesus. Jesus appeared to him. después a los 12. And then to the 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same Imagínense, time. más de 500 Can you- personas reunidas, lo Can you vieron. believe more than 500 people who were gathering? ¿Será que todos estaban hipnotizados? Do you think that they were all hypnotized? Dice, más de 500 lo vieron a la vez. It's more than 500 were able to see him at once. ¿Sabe qué me impacta? Do you know what? It touches my heart. Que por eso que ellos vieron, Because of what they have seen. vieron a Jesús resucitado, They have seen Jesus who was risen, estuvieron dispuestos a morir and they were willing to die por esa verdad. for that truth. Muchos de ellos fueron mártires. And many of them were martyrs. Muchos de ellos fueron al Coliseo romano. And they went to the Roman Colosseum. Muchos de ellos fueron quemados vivos. And they were burnt alive. Muchos de ellos, como dice Hebreos 11, fueron aserrados. And many of them were tortured. Muchos de ellos fueron crucificados. And many of them were crucified. Muchos de ellos decapitados. And many of them were decapitated. Y ninguno de ellos And none of them negó una verdad
denied Jesús murió por ellos, the truth. They pero knew también Jesús resucitó that por cada Jesus uno died de for them and that ellos. he was risen for them. Hoy somos cristianos. And today we are Christians. Hoy nos llamamos seguidores de And Dios. today we're being called followers No, of no Jesus. es una religión. And it's not a religion. No es una forma de It's pensar. not a way of thinking. No es como alguien una vez me decía, esa es tu opinión. And it's not like someone told me, this is your opinion. Yo tengo una evidencia. I have an evidence. La evidencia de que Jesús vive. And the evidence that Jesus is alive. ¿Sabe cuál es la evidencia? And do you know what that evidence De que is? Jesús está hoy más que nunca vivo. That he is alive. Porque en este lugar Because in this place, estoy viendo vidas transformadas. I have seen lives who that Estoy have viendo been personas que eran transformed. esclavos del alcohol siendo libres del alcohol. People who have been transformed. Estoy viendo personas que eran esclavas de las drogas siendo libres de las drogas. I've seen people who have been slaves from He visto drugs. personas que han estado enfermas como el poder de Dios les ha sanado. And they're no longer in drugs and they're not sick He anymore. podido ver cómo personas que no tenían esperanza en la vida hoy en día tienen I esperanza. have been able to see people who don't have hope and now they Porque creo do. que Jesucristo está vivo. Because I believe that Jesus Christ lives. Porque he visto parejas que están a punto de divorciarse, Because I have pero seen- el Señor las ha reconciliado otra I have vez. seen couples who are at risk or about to get divorced, but Jesus Christ ¿Por have qué Jesús saved sigue them. vivo? And that's because Porque he he's visto alive. personas en depresión profunda. And I have seen people going Como through el Espíritu de depression. Dios ha levantado su espíritu otra But vez. God has raised them up Porque he visto transformación, because He's been transforming, cambio, changes. que una ideología no puede dar, Nobody else que can una give. serie de ejercicios no pueden dar, No exercises can que give una that. serie de prácticas no puede dar. And other practices can Solamente never la give. persona viva de Cristo Jesús en el corazón lo But puede Jesus hacer. Himself in your heart. Si Jesucristo no hubiese resucitado, And if Jesus was not risen, vana sería nuestra fe. then our faith was No pointless. tendríamos We esperanza. wouldn't have hope. La Biblia no sería de verdad. And then the Bible was not true. El Antiguo Testamento me habla de que Jesús iba a resucitar. The Old Testament is telling me that Jesus was going to rise. El Nuevo Testamento me habla de un Jesús resucitado. And it's also telling me about Jesus being Y si resurrected. Jesús no resucitó, And if He did not resurrect, no podría confiar en su palabra. then I wouldn't be able to trust His word. Todo esto hermoso que está aquí escrito no tendría Then sentido. all these beautiful things would not make sense. Creemos que esta es la bendita palabra de Dios, And we do believe that this is the word of God. que esta es la palabra infalible de Dios. And we believe that this is a holy Creemos de que Dios word of cumple God. sus promesas. And that He fulfills His promises. ¿Sabe qué dice la palabra? Do you know what the word of God says? Sea Dios veraz. May God always be Porque aunque el truthful, hombre miente, because men lie. Dios jamás miente. But God Y doesn't su palabra es lie. verdad. And His word is truth. Hoy debes tomar una decisión. And today you have to make a decision. No es una casualidad que hubieses estado aquí. It's not a coincidence for you to be here. Aceptaste la invitación. You have accepted the Gracias challenge por estar con nosotros. and the invitation to be here with us. Por aquellos Thank que you. nos ven en este momento, gracias por estar en sintonía con Thank you nosotros. for all of you who are watching us at this moment. Pero Dios quiere hacer un trato contigo. And God wants to make an agreement with you. Dios quiere que te atrevas a permitir que ese Jesús resucitado And He wants for you to dare that, for you to believe that Jesus has been sea resurrected. realidad en tu vida. And may that be truthful in your life. No lo sabes todo. You don't know all. Yo tampoco lo sé todo. And I don't know everything. Pero un día le dije al Señor, But one day I asked voy, Jesus. voy a darte la oportunidad. And I said, Jesus, I'm going to give you the Voy a opportunity. permitir I'm going to allow dar ese paso de fe. just for me to move up and give that step. Desde ese día, And in that mi day, vida cambió. from that day, my life has Y no changed. volveré nunca atrás. And I'm not going to go back. Porque conozco al Jesús Because I know resucitado. Jesus Christ who has been risen. Ahora, hoy es tu decisión. Now, today is your decision. Hoy está en ti el tomar esa decisión. And it is in your heart and it is for you to take that decision.
cree con todo el corazón que Jesús está vivo. If you believe with all your heart that Jesus Christ lives, Como hoy nos estaban mostrando los que aquí participaron, like today, all those who participated here were showing to us que el Señor está cercano. that He is coming Él no está lejos, and that He's nearby. Él está cerca. He is close to you. Pero Él quiere que le conozcas, But He wants for you to know Him porque es una relación personal, because it's a personal a una relationship. pregunta personal, It's about a personal question una respuesta personal. and a personal answer. Él murió por ti, He died for you. pagó el precio por ti, He paid the price for you, por tus pecados. for your sins. Con su sangre derramada limpió todos tus And pecados. with His blood, He cleansed all your sins. Si tú lo crees, ya no estás en más deuda con Dios. And if you believe that, you're not in debt with God anymore. Entonces ese Dios hermoso And then that beautiful God, se acercará a ti, He will come to you porque tú te acercas a Él because you come to Him a través de la fe en Cristo Jesús. through your faith in Jesus Christ. Quizás has tenido muchos problemas en estos días. Perhaps you have had so many problems Quizás tu lately. corazón está muy cargado en estos días. Perhaps your heart is overwhelmed. Quizás debes tomar decisiones importantes en tu vida en estos Perhaps you have días. to make important decisions. Quizás tiene muchas preguntas y pocas respuestas. Perhaps you have so many questions and not many answers. Hoy quiero hacerte una invitación. But let me make this invitation. Dale la oportunidad a ese Jesús. Just give Him the opportunity. Si Él está vivo, And if He is alive, lo vas a saber, then you will know. lo vas a vivir, Then you will live lo that. vas a experimentar. And then you will live that in your life. Tienes tanto para ganar You have so much to win y tan poco para perder. and so little to lose. Cierra un momento tus ojos. You can close your eyes. Si te puedes poner de pie también, You agradecer. can stand up if you feel like it. Y los que nos ven también en este momento, es un tiempo especial. For those who are watching us, this is a very special ¿Qué time. hay en tu corazón? You can open up your heart. ¿En dónde quieres poner tu fe? Where do you want to place your faith at? Cierran sus ojos un momento, por You can favor. close your eyes. La palabra del Señor dice: And the word of God says, a los suyos vino, He came to His people, los suyos no le recibieron. but they did not receive Him. Pero a todos los que le recibieron, But for those who have received Him, a los que creen en su nombre, for those who believe in His name, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. they were given the right to be called children of God. Si hoy escuchas su voz, And if you hear His voice today, no endurezcas el corazón. do not harden your heart. Si hoy escuchas su voz, And if you hear His voice, hoy es el día de salvación. today is the day of salvation. Si alguien hoy quiere invitar a Jesús al corazón, And if there is a person here who would like to accept Jesus, quizás nunca lo has hecho antes, and if you have never done it before, pero entiendes que has pecado. but then you understand that you have committed sin, Como dije antes, yo también he pecado. like I had said before, I had committed sin Y un too. día tuve que venir a ponerme a cuentas con Dios. There was one day that I had to come to Jesus Christ and just to come up with an agreement with Him. Y permití que Él viniera a mi corazón. And then I allowed for Him to come to my heart. Esa es una pregunta muy importante hoy. And then this is a very important question. ¿Quieres invitar a Jesús a tu corazón? Would you like to invite Jesus Christ into your heart? ¿Quieres dar la oportunidad que ese Jesús resucitado transforme toda tu vida? Would you like to give the opportunity to that Jesus who was risen for Him to come to your life? Allí con tus ojos cerrados, And levanta with tu your mano. eyes closed, you can lift up your hand. Si lo quieres hacer, And if you want to Dios do te it, bendiga, Dios te bendiga. Dios te God bendiga. bless you. Dios te bendiga. God bless Dios you. te bendiga. God bless you. Allí lo que nos ven en esta hora también, en un acto de fe. And for those who are watching us too, with a faith of act of faith, Levanta tu mano you también. can allí. raise your hand.
Quizás nadie más te ve, estás allí con nosotros. Maybe nobody else is looking at you. Mantén tu mano arriba. Just keep your hand up. Voy a hacer una propuesta. Vengan aquí, por favor, vengan. And actually, I'm just going to ask Pasen you aquí al frente los for que han you to levantado su come mano. here. For those who raise your hand, Vengan aquí al frente. you can come. La palabra del Señor dice esto. The Word of God says the following. Con el corazón lo crees Do you believe with your heart? y con la boca lo confiesas. And then you will be confessing with your lips. Nada te va a pasar, no tengas miedo, pasa aquí al frente. Don't worry, nothing is going to happen Si to tú you. has levantado tu mano para invitar a Jesús, pasa al frente. Amén. If you have raised up your hand, you can come up here. Yo quiero orar por ti en esta And hora. I would like to pray for you. Aquí hay lugar, sigan pasando. There is Aleluya. room here. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Hay manos más levantadas que deben estar aquí. These hands that Hacia el were lifted, you should be here. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Quiero que repitan esta oración conmigo. I would like for you to repeat this prayer. Y con sus ojos cerrados, por favor, vamos a juntos a orar. Y You los can que close your han eyes. pasado, cierren sus ojos. You can close your eyes. Repiten conmigo, Señor. You can repeat after me, Lord. Vengo delante de ti I come before you a pedirte perdón. to ask you for forgiveness. Soy pecador, I am a sinner me he equivocado and I have made mistakes. y vengo ante ti And I come to you a pedirte perdón. to ask you for forgiveness. Perdóname, Forgive me límpiame. and cleanse my heart. Hoy te recibo And I receive you como mi Señor, as my Savior como mi Salvador. and as my Lord. Te ofrezco mi corazón. And I offer you my heart. Entra en él. Come inside. Sé el Señor de mi vida. Just be the Lord of my life. Quiero conocerte, And I want to get to know you. servirte y amarte And I want to serve you and love you todos los días de mi vida. every single day of my life. Gracias por tu salvación. Thank you for your salvation. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Gracias por estar